बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के थ्रू जो है कैनाल पटवारी की जॉब का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पे। अब आप अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी अप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एक बात याद रखिएगा, जिनके ये डोमिसाइल मौजूद हैं यहाँ पे सामने, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक दैट, जिनका डोमिसाइल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मौजूद नहीं है वो अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपको पता है कि इसका जो पेपर है वो है वन पेपर जनरल नॉलेज। इसको आप पास करेंगे। इसके बाद पास करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका मौके पर प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। प्रोफिशेंसी के बाद आप इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। इसके अंदर ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार के दरमियान की सैलरी होगी। फीमेल दफ्तर के अंदर एक जॉब दी जाएगी, मेल जो है फील्ड में भी जाएंगे और इसके अंदर भी करेंगे, दफ्तर में भी काम करेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो तैयारी है, पहले हमने इस मरहले को क्रॉस करना है, ये बहुत अहम है। इसका पेपर सितंबर के दूसरे वीक में या पहले वीक में होगा, क्योंकि अगस्त में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर है, फिर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का बारी है, उसके बाद इसकी बारी आएगी। ठीक है। अच्छा जी, तो तमाम स्टूडेंट जो कैनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे लोग जो है इंतज़ार भी कर रहे थे। तो ये जनाब मैंने कैनाल पटवारी के लिए एक सेमिनार का आगाज़ किया है, जिस जो कि क्लास जो है हमारी होगी, पहली क्लास होगी और एक फ्री क्लास होगी। उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लास हुआ करेगी। तो ये जनाब हमारी जो कैनाल पटवारी की नया बैच है, और ये बैच जो है हमारा फास्ट ट्रैक है, क्योंकि इसके अंदर हम मैक्सिमम आपको पढ़ाएंगे। और इसके अंदर जो बंदा रेगुलर पढ़ेगा, जो बंदा रेगुलर क्लास लेगा, रेगुलर टेस्ट देगा, वो कभी फेल नहीं हो सकेगा। 2 माह का ये फास्ट ट्रैक सेशन है। इसके अंदर देखें जी, क्लास प्लस टेस्ट। अब कुछ एकेडमी ऐसी होती हैं जो टेस्ट हफ्ते के बाद लेती हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको, आपका जो टेस्ट होगा वो रोज़ाना की बुनियाद पे लेंगे। यानी आपका जो टेस्ट होगा, आपको पहले टेस्ट का डाटा देंगे, आप डाटे को याद करेंगे, अगले दिन आपका उसका टेस्ट होगा। बाकायदा आपकी क्लास भी होगी, बाकायदा आपका टेस्ट भी होगा रोज़ाना। आपका सिर्फ संडे ऑफ होगा। अगर सैटरडे को क्लास आपकी नहीं होती तो आपकी वो क्लास आपकी संडे को हुआ करेगी। यानी हफ्ते के अंदर 6 क्लासेस होंगे आपकी। टोटल 9000 फीस होगी 2 माह की। ये आप याद रखिएगा कि इसके अंदर टेस्ट फीस भी शामिल है, क्योंकि 1500 टेस्ट होती है, 3000 क्लास की फीस होती है, तो 2 माह की मिला के इतनी मान लीजिए। और इसके अंदर जनाब आपको मैं एक बात बता दूं कि जो बंदा रेगुलर टेस्ट और रेगुलर क्लास पूरी अटेंड करेगा, हमारी तकरीबन जो है 50 क्लासेस होंगी और 50 टेस्ट होंगे। मैं उस बंदे को गारंटी दूंगा, मैं, क्योंकि आपको पता है कि अटेंडेंस भी शार हमारी मार्क्स होती है कि आप कौन से बंदे क्लास में मौजूद हैं, कौन से मौजूद नहीं है। तो और किस बंदे ने टेस्ट दिया, किसने नहीं दिया, वो सारा कुछ हम करते हैं। तो ये जो बंदा देगा वो फेल नहीं होगा, इसमें पास हो जाएगा। टाइपिंग के लिए आपके पास अभी भी 3 महीने मौजूद हैं, अभी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। और इसके बाद जनाब आपको पता है कि पीपीएससी के अंदर जो बंदे पास करते हैं और जो बंदे एकेडमीज़ को रन कर रहे होते हैं, उन्हें सारा पता होता है कि क्या चीज़ आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो ये देखें जी, हम आपको क्या क्या इसके अंदर तैयार कराएंगे। इसके अंदर देखें हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट, वर्ल्ड जोग्राफिया, पाकिस्तान जोग्राफिया, पाकिस्तान हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, जनरल एबिलिटी, उर्दू, करंट अफेयर। तो ये फिर मैंने इनको तरतीब से बताया कि जनाब वर्ल्ड जोग्राफी के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ये देख लें। तो ये हम मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे फ्राइडे वाले दिन। और ये हमारा शाम को 6 बजे सेमिनार होगा। और सेमिनार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो ये इस्लामियात हो गई, ये उर्दू हो गया, ये पाकिस्तान हिस्ट्री हो गई, फिर इसी तरह ये वर्ल्ड जोग्राफिया हो गया, और इसी तरह आपको जो है ये इंग्लिश हो गई। इंग्लिश के बाद ये करंट अफेयर जो होगा, हर महीने के आखिर में नोट्स दिए जाएंगे और उसका टेस्ट दिया जाएगा। तो ये एक तरीकाकार होगा आपका। आपको रोज़ाना नोट्स भी दिए जाएंगे और रोज़ाना आपकी क्लास भी होगी। क्लास की बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी, और रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर आपको जो है उस क्लास के रिकॉर्ड जो है वो आपको जैसे हमारे सामने ये देख लें कि ये लाइव क्लास हमारी हो रही है। तो आपके सामने ये हमारी लास्ट टाइम जो क्लास हुई है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो हम क्लास को बाकायदा रिकॉर्ड करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मसला होता है, वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको जो है क्लास जो है मतलब वो कराते हैं, ये देख सकते हैं।
لوگ جو ہے انتہائی تو یہ کلاس ہماری جو ہوگی نا ریکارڈ ہوگی، آپ کو پاس پڑی ہوگی، یہ صرف وہی اسٹوڈنٹ دیکھ سکتے ہیں جو رجسٹرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو اسٹوڈنٹ ہماری اکیڈمی سے آلریڈی سیٹسفائیڈ ہے، پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، نیو اسٹوڈنٹ ہے، سب کی فیس جناب سیم ہوگی۔ آپ اپنی فیس کو جو ہے پیمنٹ کر کے اپنی رجسٹریشن بک کروا دیں۔ ہم اس سیشن کے اندر میکسیمم جو ہے اس کے اندر لوگوں کو انرولمنٹ کریں گے، موقع دیں گے۔ زوم ایپ کے اوپر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو سیمینار ہوتا ہے 500 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنی فیس سیٹ ریزرو کروا سکتے ہیں، اور ہمارا یہ والا نمبر ہے، اور ہمارا ایک دوسرا نمبر بھی ہے، اس نمبر کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہاں نمبر موجود ہے، یہ نمبر 0300 پورا 425 3270، اس کے اوپر ہمارا جائز کیش بھی ہے اور ایزی پیسہ بھی ہے۔ تو آپ اس کو محمد حسنین کے نام سے آپ اس کو پیمنٹ کر کے اسکرین شاٹ سینڈ کر کے آپ کو کلاس والے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ جو لوگ انتظار جمعے کا نہیں کرنا چاہتے وہ آج ہی اپنی فیس پے کر کے ہماری جو پہلے والے گروپ چل رہے ہیں اس کے اندر وہ ایڈ ہو سکتے ہیں فری میں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب آپ کو اب پر تیاری کیا جائے گی اور آپ کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارا جناب یہ اکیڈمی کا فیس بک پیج ہے، یہ آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں۔ یہ تمام اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو پاس کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ وہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر، جو لوگ جو ہے یہاں پہ ٹیسٹ جو ہے کلیئر کر چکے ہیں، اور ان کے ہم نے پکچر وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے، یہ اکیڈمی کا بڑا پیج ہے، پیج جی کی اکیڈمی جو ہے ساؤتھ پنجاب اکیڈمی، سرچ کریں گے اور اس کو چیک کریں گے۔ یہ جناب محمد حسنین احسان ہیں جو کہ فوڈ انسپیکٹر بھی سلیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ جناب اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہ کامران علی صاحب جو ہیں ہمارے تقریباً 8 ٹیسٹ ان کے کلیئر ہیں، اور 4 بار یہ ریکمینڈ ہو چکے ہیں ریسنٹلی، ٹھیک ہے؟ جس پوسٹ پہ بھی دیکھیں گے یہی پہلے لسٹ پہ آ چکے ہیں۔ عمیر خان نیازی جو کہ میاں والی سے ہیں، یہ جناب، اور اس کے علاوہ بہت سی بے شمار جو ہے خصوصیات ہیں۔ آپ جب لیکچر اٹینڈ کریں گے، لیکچر سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا، ہم کوڈ ورڈ سے پڑھاتے ہیں، جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے نا کوڈ ہے، مغل بادشاہ کو یاد رکھنا ہے کوڈ ہے، جس چیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کوڈ سے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا سیمینار ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ کا نیچے لنک موجود ہے، فیس بک لنک موجود ہے، آپ جوائن کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ کہیں گے کہ واقعی سر نے ہماری جو تیاری ہے وہ پراپر کرائی ہے اور ہم پاس ہو گئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، یا جو لوگ ایسی اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے سامنے شادی شدہ ہونے کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو فیس میں خصوصی رعایت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ بالکل ہم اپنے بارے میں جو ہے وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پوری رعایت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے آپ دوبارہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔